आज मैं कहता हूं कि ये लफ्ज बाबे नहीं कहना चाहिए, जो अल्लाह के प्यारे हैं। अकीदा ये होना चाहिए, मांगना अपने अल्लाह से है और अल्लाह के बंदे से मोहब्बत रखें। आप बाबों पे यकीन रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाबों नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज कहें। आप कहें बुजुर्गों पे यकीन रखते हैं, बाबों का लफ्ज ये किसी और ने कहा है। ये वो बंदा है जिसने कहा है, उसने कहते हैं ना कि ये बस खड़ी है, लाहौर 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 लाहौर, सबको लाहौर कह के उस बस में बिठाया और बस कहीं और लेके चला गया। हाँ, मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल आजारी होती है। बुजुर्ग हैं जो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं, हम ये नहीं कहते कि वो बुजुर्ग देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगे, उनसे मांगे। मैं एक बात का चैलेंज करता हूँ मिर्जा साहब को। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर वो उनकी ये बात कि बाबे कोई शय नहीं है, इस बात से मुतासिर होकर अगर हजारों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों लोग मजारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, तो भाई मैं भी मजारों पे जाना छोड़ दूंगा, मेरी फैमिली मजारों पे जाना छोड़ देगी, हम लंगर खाना छोड़ देंगे। अगर वो हजारों लोग कहें कि हमने जी मिर्जा साहब की बात सुनी, हम कहते हैं बाबे तो कोई शय नहीं। आपको एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। वो कहते हैं ना लो आया जी गौरी, देखना तुसी आया। नहीं, वो जवाब जरूर देंगे, मुझे पता है, वो काबिल आदमी है, मुझे पता है। लेकिन ये बात जो है ना कि आप देखिए, आप जो मर्जी कहें, मैं जो मर्जी कहूं, जिनका अकीदा है आप उनका अकीदा नहीं खत्म कर सकते। पक्की बात, मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता। जो अकीदा है वही रहेगा, चढ़ा दो इन्हों। अब मेरा मासूमाना सवाल है कि अगर आपकी ऑडियंस में कोई देवबंदी बैठा हुआ है, अहले हदीस बैठा हुआ है, क्या उसके लिए भी आपकी ये नसीहत है कि अपना अकीदा ना बदलना? तो ये कहेंगे नहीं, ये तो बदअकीदा है, इसे अपना अकीदा बदलना चाहिए, यही कहेंगे ना। इसका मतलब है कि आप एक फिरके की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की दावत नहीं दे रहे। और माजरत के साथ इसी तरह के जज्बात बाकी उलमा और फिरकों के भी आपके बारे में यही हैं कि इनके फिरके में ना जाना। एक ही बीमारी है जो हर तरफ है। अब मुझे बताएं, अगर कोई शख्स कादियानियों के घर में पैदा हुआ है, उस तक क्लिप पहुंच गया, हाँ, कि अपनी घड़ी बदल लेना, ब्रांड बदल लेना, नाई बदल लेना, दर्जी बदल लेना, अकीदा ना बदलना, और वो खत्म नबूवत से मुतल्लिक इसी किस्म के कुफरी अकीदे पे मर गया, तो उस बुराई का बवाल किसके ऊपर होगा? इनके ऊपर होगा। तो ये कहेंगे नहीं, उसको तो बदलना चाहिए। तो भाई आपको क्यों नहीं बदलना चाहिए? आपको यह कहना चाहिए कि भाई आपने अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर दो चीजें छोड़ी थी, एक अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। अल मुस्तदरक बिल हाकिम में सही सनद से हदीस मौजूद है। बाबा को नहीं था छोड़ा, बाबे वाले हो, हाँ। हालांकि नबी इस्लाम के पास वो बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, साहबा किराम रिदवान। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि जैसे मैं दुनिया से चला गया, इन बाबों ने भी दुनिया से चले जाना है। मैं उन चीजों के साथ जोड़ के जाऊं उम्मत को कि अगर कोई शख्स 1400 साल बाद भी आए ना, तो वो उसके साथ जुड़ सके, यानी कुरान और सुन्नत के साथ। आज की डेट में तो हजरत अबू बकर का वही स्टेटस है जो रसूलुल्लाह का है, यानी दोनों दुनिया से चले गए। हजरत उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन का वही स्टेटस है जो नबी इस्लाम का है कि दुनिया से चले गए। हत्ता कि आखिरी सहाबी को भी फौत हुए हुए 1350 साल गुजर चुके हैं। अबू तुफैल आमिर बिन वासिला अल मुतवफ़ा 110 हिजरी में फौत हुए, और आज चल रही है 1445 हिजरी। तो नबी इस्लाम ने किताब और सुन्नत के साथ जोड़ा, या फिर गदीर खुम पे फरमाया कुरान और अहलुल बैत, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और उसमें कुरान के लिए तो स्पेसिफिकली फरमाया कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और फिर दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। ये बात आप इस्लाम ने 3 दफा रिपीट की कि मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। तो अल्लाह के फजल से ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो कुरान और सुन्नत पे खड़ा है, तौहीद के एतबार से, अकायद के एतबार से, अमाल के एतबार से, और अहलुल बैत का दिफा भी इसी प्लेटफॉर्म से हो रहा है। और अहलुल बैत के दुश्मनों को नंगा करने वाला प्लेटफॉर्म भी हमारा प्लेटफॉर्म है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो हम तो गदीर खुम पे खड़े हैं भाई, हम तो हज्जतुल वदा पे खड़े हैं, और तुम ये कह रहे हो कि अपना अकीदा ना बदलना। भाई तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को नबी इस्लाम के साथ जोड़ना है, ना कि ये बाबों के अकीदों के साथ जोड़ना है जो तुम्हारे बता गई। ये आपको ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि बुजुर्गों ने कलमा पढ़ाया, तो जिन बुजुर्गों ने तुम्हें कलमा पढ़ाया तुम उनके अकायद के साथ इख्तलाफ करते हो। तो सबसे पहले तो मैं इस पे इनको ये इल्जामी जवाब दूंगा कि जिन बुजुर्गों ने ईरान में कलमा पढ़ा के लोगों को मुसलमान किया, खा वो शिया फिरके से थे, क्या उनका एहतराम तुम करते हो?
تو کہیں گے نہیں ان کے عقیدے خراب ہیں. تمہارے بابے میں بھی عقیدے خراب ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں صاحب اور سکر علی پارٹی, ٹھیک ہے نا. جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ کلمہ پڑا ہے, اور 90 لاکھ سے بعد ہی نہیں سی. جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں, 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں, اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا کیمرے میں, تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ فاسق کا دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب, اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے, ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کی خدمت ہے لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا. اب ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا, اور خود نبیوں والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں, قرآن کے, سنت کے, بخاری کے, مسلم کے, وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تھے, خانقاہیں بنائی تھی, اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے, لیکن انہوں نے بغداد میں, اجمیر میں, فلاں جگہ, فلاں شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہے. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں, اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا, ہاں جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا, میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی, اور میں کیا ہوں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ہوں. اوے کمینے, تو کمینے ہی نکلے. بالکل صحیح کہے تو. شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے. بالکل تو ٹھیک ہے, کمینہ نکلے تو. آج کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے, اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے, اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا وہ کل بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. ہاں وہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے. اندازہ کریں, اپنا بھی ایمان برباد کیا, اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا, اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا, اور میں چاچی واپس لی ہے. ہاں کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی, چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں تسی میرے نبی نے ٹکر لی ہے, تو پھر دیکھ لو اللہ نے تھوڑے کتنی بڑی بلا چڑھی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں, لے لے بابے تو اپنے.